Halo sobatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sobatku, dimana saja berada? Semoga kita dalam keadaan sehat walapiat selalu, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobatku, hari ini sobatku saya ingin tahu nih sobatku, saya ngikutin kucing nih sobatku nih. Kucing dia bawa sepotong roti sobatku, langsung dibeli teman saya sobatku.